Lecker gefällt. Kaşı? My brother, yeah.
Mais je sais pas s'il a endormi, s'il a pas si. He goes, yeah, why? Am I doing something wrong? And he goes, a me? E a voi? Dai, Giulia, facciamo. Adesso vengono, sì, da Dio. Dai, metti un cosa. Giulia, fammelo un sorriso. I piedi non te li sto prendendo, eh? Va bene, va bene. Assurdo.
Бабушек и так далее.
Good luck, class.